بسم الله الرحمن الرحيم والذين وكسان آمنوا چی ایمان راوړو وعملوا الصالحات وعمل کوي موافق د سنت لا نکلف نفسا تکلیف نو ورکو مونږه یو کس لرا الا وسعها مگر مناسب د وسداغه اولئک اصحاب الجنت دا کسان خوندان د جنت دي هم فيها خالدون دی بی پدی کی ہمیشہ ونزعنا ولری بکمونگا ما غصو فی صدوریم چی دی بزلونو دی که من غلن د بغض او د کنینا تجری بیگی با من تاتهم الانهارو لانی د اختیار د دینا ولی وقالوا هوائی بدئی الحمد لله الذي حمدنا دی الله غزات لرا هدانا لهذا چلاری خودلی و منگتا دراتلو دی جنت وما كنا لنهتدیا او نو منگا رسیدون کی دیتا لولا ان هدانا الله کچرتا ہدایت نو کڑے منگتا اللہ توفیق نو را کڑے منگلا اللہ لقد جاءت رسول ربنا تاکی سرا راغلو منگتا پیغمبران در رب زمنگا بالحق برشتیا ونودو آواز بوشی ان تلکم الجنتو اے جنت والو اورستموها میراث کی در کولیش تاستا دا جنت بما کنتم تعملون بسبب داغی جتاسو عمل کاؤ ونادا اصحاب الجنت آواز بو کی خواندان جنت جنت والا اصحاب الناری او جہنم والا تا ان قد وجدنا تاگی سرا امند منگا ما غسوادنا چوادا کری و منگ سرا ربنا رب زمنگا حقا رشتیا فحل وجدتم نوایا امند تاسو وما وعد ربكم اغا چواده کړو تاسو سره رب تاسو حقا رښتیا قالوا بویدی نعم او فاذن مؤذن اعلان وکي او اعلان کوونکی بینهم په منځ دی کې اللعنة الله چې لعنت د الله دی علی الظالمین په ظالمانو